Kise nga kama soniko sonika kamukano ka bismillah kodan kabarun beranga na fatan pace kina kai sonika kan kullenga kada kamare me ngodo me sonika rad habasibi nangumu lenki alamsan kotake septembre kaso mbita fana wunjunu fili tampilero fillo kabar gebe wononga o garni fubel jofanda kai bawo mercato nga kengeno koda katano nchakanga kempo la kan wotani lenki kan ngati o warni se feken kama Milan se fede Italie idi gaga koni moge di fatan pace kini ken nonga kempa le mercato ken nonga dardo lenki naka keguna kabar gibe nya koni fo gibe nya fo gibe khampina tai onda ko te kere uchine moge di famille kita gollunju akof matonga ka abone o chaîne tum kama kana like na commenter kudo na kiti sembe kinoi Ojo penati Europe nyakoten kama koda katano chaka kengeni mercato nga frake fedundo menhanga kenkona kengolu nyige jope nangumu juan kaso mbitata mundinga juman kota ujino fili tampilero filo kenkona aworni teki na nyeme lew kenkona nangumu lenki me alhamsan kota ke 23h dima fonkulu mbange ikunga katinga kenkona mercato nga afola khingo tekni koda katana suranta ko bene nanaga warama janvier ngakatinga haranda ko be antetele magana yi nokunu benu igante kenkona mercato ke nyabere nokonga kenkona kyoko nanti Europe kenkoni ibe hajunga koda katana na khubo lenki angeme ya hakitesu anni janvier nya duku kenga sina kurumba lagafana mpinkono kenkona lenki kabar gibi wono ngafu benu kenkona iya kage bugu ke mercato nokonga haragana ni kabaru yogono haganonga makati kumeno daga ne jabi kita kunga bawo safalle makunya nonga lenki ke ona kita ma ona kume mercato nokonga sado obilari ola kanketindi koda katano beno kuben kabaru ngi dankana ko ado kubenu sefenga ikama kenkona oitelle Italie koda keti fedda horebe tongeni AS Milan mahonati Milan se ke fedde kundu ani agesanku kodan kananonga kungo chebaka lenki nasabu fedde kente kamana kamungita mogosiri Milan se ke kuna kote begi kama idi fera kutuna keti fedde ke mi agagana lew il fedde ke gaga kofo kebe tongeni Rodbeard ke kuna kenni fogumun kofobe iga golligi gebe de berni kuro annageti Milan se fedde ke sembendini na fokofu akimanga na talangureutu akamunga idi gaga milliard bane grobe ado fillo ero kalsi milliard bane grobe do fillo ero kalsi keni Milan se fedde ngal halanga ugo kota be kholengi oyrono mercato nokonga oytelle katalanga FC Barcelona koda katana Pierre-Emerick Aubameyang awu jebaka Chelsea ga kamana chafalle ma koda batenga ka imakini Chelsea kekono mercato nga o kenye me kota ngalenki Chelsea sorondi offre legele litikati Barça kempeti fotana sui kenkona iti ikoda katana beto ngeni Marcos Alonso iwo milionu tamiro bane grobelo nyeru eron kalisi saka kenkama na kin Barça kudo nangeti afra kono Pierre-Emerick Aubameyang ke offre kundu sergebeti Barça ternike sagandi bawo i hajuntengo ke koda katana kundi kingoni Marcos Alonso na milion tamiro bane do foso hakama na afra ko Pierre-Emerick Aubameyang ki ani Chelsea offre legere ngakati Barcelona FC Barcelone koda katana beto ngeni Jordi Alba ke kona Barça o mulana akini lohenga fedde ke beto ngeni Inter Milan Italie jamanenga safalle ma kundi kane kita ido mena hanga mosiri akuten to watani ananda kana ku angaba kati kumbene aw dan kana ku Jordi Alba ga baka Barça nanaga do Inter Milan batenga lohen kilenkama Bernardo Silva akengo kodan kata do Manchester City fedde batenga Angleterre jamanenga akoni watlate nanti Barça sorongo mulana khubo kasi tige khalsi be ko kempo mu Barça ranga ime keta bagalini pari khanye gedi khane baganda batenga ya kontona akhubo ke kuna Bernardo Silva ime sefelenki ati ike ngedi awa hakla be otulenki kenya iyo toko Manchester City nga inte bakana daga nokusi ke kuna soronga tini offre ngiri Barça na likati kenga ati offre bane me ngiri Barça na likati kenga Barça me khalsi subugandi ke matenga fina ke kuna Inter daga nokusi yo toko ifedenga Manchester City inyakaliteni mosri dononga otele France jamanenga ke kuna Paris Saint-Germain fedenga fubegen khoy i entraîneur nga Galtier akendi Neymar do Messi bagandi imachi dangi teke ni takundi bankama ke kuna to khabare ke akusu yogonti Messi ge bugu agedi anga fubetunu ayesonga kenya asuno amelingi adanga ke kuna akenger fubeko ati idi Messi bagandi kudo physiquement ay menaketi i mekita
ke kuna amana petit fotana sui na keti tume kinni koda katana kui kempalle konna ko fe ma fotala oytoko Paris Saint-Germain fedden khonga ke kuna fbegen khoyi Neymar Junior akendi Pauleta erekon ken koni kita kengedina kemero binu kebi merondi na Paris Saint-Germain ma on togo akanenga ke kuna Neymar yirigini asinenga khoyi ogere ko khara mo be qabar kan dangi to kuy matinu atumi no nga Neymar di binu kebi arondi ado pass de sifuno atumi ke ko nanti jikko Neymar ya irigi oytelle Angleterre kala saguda Londres keni qabar lingi Chelsea supporter nu ngedalla ta khonna fu bedugo kengeni Wesley Fofana ko be qabarenga addan kana ko ogo ko tabe kholenki Wesley Fofana anya Chelsea ko dakatananga ke kuna adi imaw nyime présenter alo Chelsea président ako be khalisi daga sigi tan cege do millionu fili eron khalisi oytoko Angleterre oytelle Manchester kala saguda United entraîneur kengeni Erik ten Hag aken chefe Cristiano Ronaldo kama ati Cristiano Ronaldo autoko ikumpeden khonga Manchester kella bantengani ko kati khaymo antele no kusi ken kuna ati I hajuntengo Cristiano Ronaldo ado tuwa ko kebega adanga Super Mario Balotelli ken kuna aken ko sanko lew ni nyanko teke kama ko da tampen khonga ka au fina ko dan tampono Balotelli di fedde frère ndeberi adaga nyumun di Suisse ni yako tenkama Suisse fedde be to ngeni FC Sion ke kuna FC Sion Balotelli oga ko tabe ko leki adaga nyumun di nonga numéro 45 adake ya woto fokuru me khadi oytelle Manchester yi khadi ka kekile ni City ngay Manchester City ataka be to ngeni Erling Haaland ke fonna kay kundu aw silo baka aga kamana dunasu ya xentengi dikati iduya na sabu akoda ketimoko ado ajala nyonke mkhonga ke kuna ke Haaland kundu adi binu tumirundi match no filino khonga Premier League nga na kerni may ke kuna fubegen khoy Erling Haaland ya sergebeti angaba akella warni Mohamed Salah erkon kita kengeni na tanjikero binu filirondi Premier League no khonga sina bane kotia na sabu a daga mkhonga ke kuna fubegen khoy Erling Haaland ya adi binu kebirondi match nu kragi no khonga Premier League nga irigi Erling Haaland kaku nyimenu jatre nga est-ce que araw nyana meilleur buteur nga ba est-ce que araw Momo Salah record ke gende ba tanjikero binu fili Premier League nga irigi tondi ne topi ngono oytoko Angleterre jamane nga oytelle Liverpool ke kuna ikundi koda katana yego kita nangiri Juventus koda katana kibe to ngeni Arthur Melo ke kuna aworni I visite Belkan passé lenki me kota ke do Liverpool fait dembatenga ka ko ben xibaru ci ko fanto me dankara ko fina ke kuna arni loxo en kile kama loxo ke be ko balle ma ko gante afalle se farandu benuga ido mena xanga fina ko daga tana be to ngeni Godi Gakpo aken koni worni to PSV Eindhoven fedden khonga bawo ado led unité sronya kama na mesa falle mahu ke kuna ini iger dunga xamnu kini may kha iti irigi mercato ke aya khana tabaka ma mercato d'hiver kenga sina kumbal khafana impinkono koda katana be tongeni Kasper Dolberg ke kuna ogo ko tabe khoylenki idi akenkini lorenga FC Sevilla Espagne jamanenga ke kuna adankana ku fina ogo ko tabe khoylenki fu begen khoyi Nisia ikungo kama na chafalle makudo temuye bakay ko batenga akinga baka France ogo ko tabe khoylenki aw ko da katado AS Milan batenga ke kuna inmulla na ko da katana keriti khafun kille kama kengeni librunga bawo akontra na ko nyimene do afet de batenga kha ime dunga khandu kinimei nanti ke khabari worni sebeti koda katana be tongeni Mathias Tel akengo yingo sino tami ado tumu kemero tampilero bito tumi kenjo kontenga kama ke kuna adi billondi do Bayern Munich fe dembatenga akenya lemenam fonna kay fube gedi billondi na Bayern ma onto ankanenga nanyi anwingo birondano kutunchu ure ke kuna Kenya fayke koda katana kundia koda katana be tongeni Sekou Fofana akendi golnya lemma kon kurumba kondi do ife dembatenga kengeni RC Lens na utiri ndaga ora sine wujunu pili tampile ndo karago ke gol nyalle ba ko kurumba kunde alingo Lens kan ko ni supporter no ndanga mo siri na sabu ke koda katana ni iyon kinyai I hajungo yi ife de ken khonga
ogo kota be ko lenki Paul Pogba ake affaire nga amugun defeti bawo ay me kokone ke kuna maha amare me sare fabe kendi fera kutu na bandinu ngara Pogba kudo na khri million tamiro siko ron kalsi na keti kellagane kha imare ge khoni yo kamana menase ta kama tugasu ini kernia ay message baka khadi na daga taku resoson kama na li sofo gonu ko taro yimbe ganti fuboni nanti o do qur'an di makendi be fotana ka duna ken koni di ya kun ciginde na koy nanti serani serebe ke kuna uragat na ranga jakka nyani bawo anyi mege mege tufube nyana dudanga kam mo ko ngan chumpalle ma an kallem pugunu adanga mange tango ken kerni do i khalle batenga ke kuna ananya khasrege be di aru Pogba wori dome ucilate iga legene dome iga fugi be yana dome ke khbare no nga fube gen koy Kylian Mbappé aken to ngori anonga nanti Mbappé di fogon debedi ke kuna khbaruku awo justus kite kama kingeni kiti kutanonga Mbappé mabugu na chefe na koy nanti ike koni iyu mulla ke khbare anandaga justus nokunga ina ke khbare qurandi ke lembe laga labene mobe bawo Mbappé ta harban sutu ke khbare nokunga koda katana be to ngeni Lucas Campos aken koni daga nyumundi Ajax fedde nokunga ogo kota be kholenki asukof mate ndankanahu anya loin kilengama Arsenal ko daketi fedde irigi 8 anu pili kama mosiri bawo idi match nu karagi tampo Premier League no nga asukof mante iganya imeketi hari bane kotia keo ko nanti jikeo Arsenal fedde nga ugo kota be kholenki Chelsea di tankerge milio eron kalsi bagandi do Ajax ko dakatana go batenga ko dakatana kebe to ngeni Edson Alvarez ke ko na ke ko dakatana akundu ay me mulla indaga jouer Angleterre jamanenga ka Ajax soronga ime Chelsea jabi fina koda katana be to ngeni Leandro Paredes akembogu Paris Saint-Germain adankana hu adaga logo enkillen kama Italie krakra saguda Juventus de Turin koda katana be to ngeni Xavi Simon kenkuna akendaga fedde ke be to ngeni PSV Eindhoven Hollande jamanenga matchinu nagati ngonga adi binu tumiarondi na passe de sifunu fili liberi kelimene kundu ke kuna drum ngo kamana nyomi ka te mosiri ado sembe bega kamana ngirido ida ke fede kunu batenga kingeni PSV oitele Madrid de kedima era Madrid de ko de katana be to ngeni Marco Asensio serege be tandi nanti ala kan ko warun kam hawtele mantele Asensio imelenki asefe ke kuna gida hakla be wutu kenya nanti inte baka era Madrid ya na daga do fede su batenga yo toko ifede nonga imelifi fede fraxe su deberni era Madrid de ko dakati bera kenga Stade Santiago Bernabeu finkono ke kuna ido ko dakati bera ke deberi angaba kati kesine legeru makati sina ko majogadi ke kuna terege agolun cu kufma to ngorni atime bawo igarni agazon de ber mobe kenya gazon begeni arawo butibaka nonga na gazon qabla tanara nonga basket la yana nonga tennis la yana nonga concert la yana nonga dîner la yana nonga fonda me churo yana nonga ko tasu terekera o kharti ko ro de harage me ya ko tambe bane kotia ke kuna ko dakiti birake ugo ko tebe ko lenki adi giya kurumba ko haraga nani ageme yeme ko nyara le kikbarunga o yake fuben tangini ni jaga ni reti katakay kada xamare me ido me soni kada da habasibi ka abone o cheni tum gamma xana émission ke like na commenter ku inde ngawra technique yagi nan kon kan ngoro ngi soni ko fasanda baba harama tanja dinko dinka mirgata silam mange gelere ma dalwata haga ke ko na ona taxana nugum do wati donga wasala